Conference Hall, Director of Kokborok and other minority language Shiksha Bhavan Agartala গত 3rd March মিটিংটা মাইনর স্কুল এটা মিটিংটা হয়েছে সাব কমিটি মিটিং for syllabus upgrading and restructuring of Kokborok textbooks for classes 9 to 12. কোথায় হয়েছে স্যার? কোথায়? আগরতলায় শিক্ষা ভবন ডাইরেক্টরেটের Kokborok and other minority language 3rd March 2025 এখানে মাইনুটস আপনাদের কপি দিয়ে দেব 14 নম্বর যে পয়েন্টটা মাইনুটসটা সেটা আমি পড়ে শোনাতে চাইছি নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে ইউজ অফ অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট ফর পাবলিশিং দ্য কন্টেন্টস অফ আপডেটেড Kokborok সিলেবাস আমার জানা নেই আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাকে কারেক্ট করবেন এখানে লেখা আছে the updated syllabus of Kokborok will be prepared in conformity with the official approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level আমি যেই জায়গাটা জোর দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে in conformity with the officially approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level officially approved script তো Kokborok কোনোটাই নেই এখনো লিপি ঠিক করা হয়নি Kokborok ভাষা লিপি নিয়ে অধিকাংশ আদিবাসী যারা ইন্ডিজিনাস পিপল তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী তাদের একটা দীর্ঘদিনের ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা হরফ চাই আগেকার সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা দেখেছি তার বানা করতে রাজনীতি করতে বর্তমান সরকারকেও দেখছি এই হরফ নিয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ন্যাক্কারজনক নোংরা রাজনীতি করতে তারপর কি বলছে if the literary content of the writers who use the Roman script requests that the work be included in the modified syllabus keeping the script intact that proposal will not be accepted using a single script recognized by the TBSC or CBSC will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. অর্থাৎ এখানে ইনডাইরেক্টলি প্রচলিতভাবে যে স্ক্রিপ্টটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট এই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টের কথা এখানে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করা এই অফিশিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. If the literary content of the writers who use the Roman script request that their work be included যদি কেউ বই লিখে বিভিন্ন কন্টেন্টস লিখে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বলা হয় তাদেরটা অ্যাকসেপ্ট করো because they will be included in the modified syllabus keeping the script intact their proposal will not be accepted তোমরা গ্রহণ করো কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না তোমরা স্ক্রিপ্টটা নাও রোমান স্ক্রিপ্টটা নাও কিন্তু that will not be accepted তারপর লাগে কি ইউজিং এ সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ একটা স্ক্রিপ্ট that is Bengali script recognized by the TBSC or CBSC
will help the students in developing a strong foundation in corporal and avoid confusion in reading and writing. So the 3rd March 2025 আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যারা যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন ত্রিপুরা মন্ত্রণ ছাত্র সংগঠন তারা কিছুদিন বাদে বাদে আন্দোলন সংগঠিত করে এবং কংগ্রেসের যে ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্ট তার সপক্ষে ডিমান্ড করে উই আর হ্যাপি কিন্তু আজকে কি আমরা এই সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই না আফটার দিস minutes of the meeting how come Tripura Motha can be a part and parcel of this government? How come Tripura Motha be a part and parcel of this government? বিধানসভা অধিবেশনে লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি ত্রিপুরা মথার এমএলএদেরকে বলেছি বিধানসভা অন রেকর্ড যে স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে লোক দেখানো আন্দোলন করে হঠাৎ আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না আগের দিন বসে একসঙ্গে মিটিং করবে চা খাবে তারপরের দিন রাস্তা রোকো করবে সারা রাজ্য জুড়ে তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখা করবে মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বস্ত করেছে আমরা আমাদের জানা নেই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো আর আমরা দেখছি কাগজের পত্রে মাইনিউটসের মধ্যে আরেক রকম কথা that means the BJP government is completely allergic towards acceptance of Roman script for corporate language. They have a demand for a separate script, Devanagari script. আমার মনে হচ্ছে এই মাইনিউটস থেকে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টকে যদি তারা অ্যাকসেপ্ট না করাতে পারে তাহলে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারা চালিয়ে যেতে চাইছে বাট দে আর রিলাক্টেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট the Roman script which the majority, I over 99% all the indigenous people want so. আমার দাবি থাকবে if at all Tripura Motha is serious to this demand after this black and white minutes of the meeting held on 3rd March 2025, Tripura Motha has got no moral authority to be a part and parcel of this government. They should immediately pull out themselves out of this government, and I will rather invite them. Let Tripura Motha, Congress and other like-minded parties who are demanding for Roman script, let them take to the steps, let them fight it out. কিন্তু এই স্ক্রিপ্টেড আন্দোলন করে লোক দেখান আন্দোলন করে তিনপ্রাসা জাতি গোষ্ঠী ইঞ্জিনিয়ার জাতি গোষ্ঠীকে বোকা বানানোর আর কোনো সুযোগ দেওয়া উচিত নয় তিনপ্রাসা জাতি গোষ্ঠী থেকে বোঝার জন্য আজকে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে কাছে जो इनका हक है जो संभव है केंद्र सरकार द्वारा वो सब डिमांड करो उनको इल्यूजन में मत रखो आजकल दिखाई दे रहा है फेसबुक पोस्ट पे कि त्रिपुरा विल हैव एक्सेस टू कोर्ट त्रिपुरा
समुद्र का एक्सेस मिलेगा। ये काहे का वो क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सब क्यों मजाक बना रहे हैं इंडिजिनस पीपल का इमोशन सेंटिमेंट के आधार को लेके? क्यों इनको बार बार बेवकूफ बना रहे? আমার অনুরোধ থাকবে ওই সমস্ত অর্গানাইজেশনের কাছে যারা রোমান স্পিরিটের সত্যিকারের যদি if they are sincere to their demand, এখন আন্দোলনটা হবে সদূরে আবেদনের ফার্স্ট। আমি লাস্ট ত্রিপুরা মক্কা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন all the student leaders जाओ तो सुप्रीम को पास जाओ, जाके बोलो मंत्रिसभा से उनका मंत्रियों को वापस लेके आए, सरकार से समर्थन वापस कर ले, उठा ले, क्योंकि आपको मजाक बना के रखा है। ये माइन्यूट से पता चलता है कि आप लोगों को डिमांड जो है बीजेपी ने मजाक बना के रखा है। Now it is up to the Tripura Mokha whether they want to remain in power at the expense of the legitimate demand of the Tripura people. They want to enjoy power and other things, then they can very well remain in the ministry. And if they are at all sincere to this demand and other demands, मैं पूछना चाहता हूं 2020 5 मार्च को कांग्रेस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एबीसी को मोर एम्पावरमेंट दिया जाए, 125th अमेंडमेंट बिल 5 मार्च 2020 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। आज 2025 अप्रैल के 17 तारीख आज। अब तो सरकार 2024 में वापस है, मतलब वो जो इंट्रोड्यूस पिछले लोकसभा में किया 2020 को, उसका 19 से 24 तक था, अभी टेन्योर खत्म, अभी दोबारा चुन के आए हैं 2024 में। अभी ये 125th अमेंडमेंट बिल को दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक दफे 2020 5 मार्च को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं करवाया। अब 2024 में नया सांसद बना, इसका मतलब दोबारा इस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब होगा? एक तरह से हम मांग कर रहे हैं कि विलेज कमेटी इलेक्शन किया जाए, हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन हमारा डिमांड में तिपरासा कांग्रेस का जो डिमांड है वो तिपरासा जाति गोष्ठी के हित में, जो हम लोग हित कर रहे हैं, देर हुआ और थोड़ा देर कर लो, इस बीच इस बिल को पास करो। पास करने से क्या होगा? 3 टायर विलेज कमेटी होगा, तो पॉलिटिकली मोर इम्पोर्टेंट, सोशियली मोर इम्पोर्टेंट, और सबसे खास तौर पर इकोनॉमिकली मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा पैसा फ्लो करेगा विलेज कमेटी और एबीसी में। तो ये तो neither the BJP nor the Tripura Mokha is sincere to this demand. We once again demand to this press media, to the BJP government and Tripura Mokha party, आपका जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, क्या चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन? कांग्रेस का डिमांड क्या है? 125th अमेंडमेंट बिल। कांग्रेस का डिमांड है 371 के। कांग्रेस का डिमांड है आर्टिकल 280 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस का डिमांड वेरी स्पेसिफिक, जितना भी लोग वहां पे रहते हैं एबीसी एरिया में, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जीएसटी देते हैं, सामान जो भी खरीदते हैं जीएसटी देते हैं, तो इनका हक बनता है कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जो है
सीधा तौर पे वो सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस का हकदार बने। एडीसी में जो सरकार है वो हकदार बने, लेकिन सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस डायरेक्टली उनको नहीं मिलता है, वो सरकार को मिलता है। तो सरकार क्या करते है, एडीसी फिर से दोबारा सरकार के पास बेगिंग पावर को लेके जाना पड़ता है। वो हक का पैसा जो टैक्स देते उनके पास नहीं पहुंचता है, तो इसलिए तो अंडर डेवलप्ड एडीसी है। और आजकल कुछ पार्टी, लोकल पार्टी सिर्फ इमोशन, आवेग, इमोशन, सेंटिमेंट के भरोसे राजनीति करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। और कांग्रेस का डिमांड है, चाहे हमें वोट मिले ना मिले, चाहे सत्ता में आए ना आए, हम तिपरासा आदिवासी जनगोष्ठी के हित में हम आवाज बुलंद रखेंगे और आने वाले दिन में हम लड़ाई संग्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इनकॉर्पोरेट शब्द कुमार जमा देवी একটা সময় তো অন্ধের মতো বিশ্বাস করছে, অন্ধের মতো তিপরাসা জাতিগোষ্ঠী आदिवासी अंदर मत विश्वास करते थे। हाँ, हमको बहुत दिन के बाद एक लीडर मिला जो हमें पूरा उम्मीद है हमारे लिए कुछ करेगा। এটাকে সামনে রেখে বিজেপির মতো একটু ঠকায় মহা ঠকায়, এই দুই ঠকায় মিল্লা ইজুগল টু মহা ঠকায়। ঠকতাছে কারা? আমার তিপরাসা জাতিগোষ্ঠী, ইন্ডিজিনাস। আর ঠকানো চলবে না, বহুত ঠকছে, সর্বদিক থেকে পিছিয়ে যেতেছে। আর আবেগ আর ইমোশন নিয়ে খেলা আমরা মানছি না। चाहे हमें वोट दे ना दे, इससे मतलब नहीं है। कांग्रेस जो कांग्रेस करते हैं ना, हमें वोट से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ आम जनता का हित पे काम करने का आदेश मिला। राहुल जी ने बोला फल का उम्मीद छोड़ दो, लड़ाई करो, संग्राम करो आम जनता के हित में, वही हम लोग कर रहे हैं।